खुलुमका हाय हाय लमसो खाबन ताकते बुसंग जतो दंग टिभि नायथंग नायनो आं तंगो जाकब देब्रमा दिनैनि प्राइम टाइम सालब्रुनि कक्तमा हाय हाय नांकुकमानि कक्तमा तुइ फैका आं जाकब देब्रमा हाके पान्दानि बखा तिनि लाहार का सुलाख्या टिआइसे बाय रिंजाक नेशनल हाईवे रोड का सुलाख्या खुवाइनि क्रं क्रं मेन थांला सुखलायमनि हायकबा जे आसाम आगरतला खुवाइ आगरतला लाहार आरनो का सुलाख्या टिआइसे नि यागुलो नायमथां बडल हायकबा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तै एसपी तै एसडीपीओ मिलिवै रमजाखा नै सामानि यागुलो मीमांसा अंगै आल्लाहार का सुमानि न याकरै रलाख्या हायके आककमानो तुइ चेरलायनाय तै पार्लिया नाकादि असेंबली ओ ताम ताम कक तिसा जाखा नांकुकमानि कक आकक रनो जों दिनैनि प्राइम टाइम चेरनाय खुवाइ दशरथ देव मेमोरियल कलेज ताम ओंखा सालथाम सालब्रै सिगां ताम पार्टी मंखा बेलाय केनो साकनि बिखुमु बासा जाकनाय कक्तुमा आमोजों रोंसोरनाय र बुजाकमानि खरकनि साक दुखुमा मा सिमिंसे साइमान लायो फियाबा आमोन बिसिंगोबो दै दजना हाय बुजाकनाय बतं आमोकि कलेज आरनि प्रिन्सिपाल तामो खेतंखा तांगैबो एक्शन नाहाया दिनि लाहारो अंखोय असेंबली ओ पॉइंट कक कानानि नांखा खुवाइ जे दशरथ देव मेमोरियल कॉलेज नि पार्टी मनतै तिनि असेंबली ओ बो खरां तिसाखा हास्टेनि मंत्री अक्रा श्री डॉक्टर मानिक साहानो सोंमुं रोखा एलओपी बरमगनां अर्निमेस देब्रमा हायकबा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बेलाय खेर कसांमा बथराय थाइजानाय जों कक माने बिसिंति तिनि हायन हाय साइमानखा बुजाखा रोंसोरनाय र बुजाखा तिनि दुई गुस्थि हनि मानो बदल कनै हनि मानो फियाबा आरो बदल कनै कि तामो बर कि टीएसएफ नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तंगमनि फियाबा जों कक्तमाव आमहाय माया बर जासे स्टूडेंट आरो रोंसोरनाय एग्जाम तंग एग्जाम बो मारलिया बुजागसे रि हजाकसिनाय अमोकि तामो स्वर्ण जुग ना रामराज तिनि असुमुंतिनो नायमथां बदलक एक्शन नानानि दखा एक्शन नाखा हायपनो एक्शन नानानि दखा दिनि लाहार कासलायनो नामाया आमोन बिसिंगो स्टूडेंट तो बुइनो रह जाखा बुइनो रहक जाखा स्टूडेंट दो बुइ रह जाखा सालायनाय फाइमानि पॉइंट स्टूडेंट नि माफा बरंनो पॉइंट बेट स्टाम आमा हायबे बुनानि रिफिग रहरो आरोनि स्टूडेंट मुंनाओ एबीपीपी जतन साइमना अखिल भारतीय नै आमोनि फुल मीनिंग जों आमो मेंशन खालिया तै टीआईएसएफ आमोन तै तिनि खरां तै बासावै स्ट्राइक खालायना नांखा यागलो डीएम एसपी तै एसडीपीओ बरकनि साख्लायमुंबाय एफआईआर लॉज ओंखा रिसीव कॉपी नाखा तै रमजाखा जे बुनाय रक रमजाखा हनि सामानि यागलो आल्लाहार न कासुमानि रसना नांखा फियाबो अनेक न वा मसम लाई कक सालाख्या टीएसएफ रक जेफ्रो दसरा मादक 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अप्रूव बिल पास अंगमानि यागोलो कासुनानि बागै आमनो बिल न कासुना बागै जेफ्रो चबाख्लायो आप्रो खाख्लाबो गुलि सामानि आकक बतिनि साका पुलिस रंनि बिस्कंनो सामरा चिनि फिकुं ओ बाहान आसक रागै थांगा सिलाय गुलि बुसिनिलिया कामान तुइ कुतुं बुसिनिलिया लाथा बुसिनिलिया नै आरो जे पार्टिसिपेंट खायने रक कयेकजना स्टूडेंट रक बाय आकक साका तिनि असु परिस्थिति तांगै बुजाखा माने न आरोनि प्रिंसिपल लोगोलोगिनो एक्शन नाना तंमनि एक्शन नालिया एग्जाम पोस्टपोन बरकासे एग्जाम मार्क फिसिनाय आमतो नायमथां बदलनि फासिंतै साख्लायजाक फिखा बरक एग्जाम तैसा मार फिनाय फेपतो बुतो बुजाखा साबि बाय बुयो yang बखर फाटि जमन जे बेंडिस थेजाक अलवेज दङ टिभि आ थामेल यूज खायो नरनुगुइ मानखाना जे आ पार्टी मुंनि यागलो आमां फिलिनो तै ओयां तै फाटि जाक साबि बाय बुजाक मफो आसुंसो सकलाय बुजाक मानि द बुजाखा बुजाखो स्टूडेंट बुलाख्या फियाबा आमोकि बुनानि राइट्स दङ केमनि बरकनि केरियार काली कसाकनि दाग क्लाइनानि नांगेदा काली कसाकनि दाग क्लाइना नांगेदा 15-20 जना बुमुं रोखा एबीपी आमो एबीपी रक इनवॉल्व तो तंग क्रिसेमिन्या नाखे मुया चानाय दाल चानाय नि द बुलाय मानि क्लाइख्या तिनि अमा हाइके तुंलक
जतन कथाय तंगलायनानै न से साक्लायो हास्तेनि मन्त्रि अक्रा बा एडमिनिस्ट्रेशन बो नायमथां बदल बो हानसा के तंगलायना साक्लायो हायके तांनि बुजाकना ना दो स्टूडेंट नो बुइरो का मा फाकक साना थांमा पॉइंट से बरनो याक तिसावै रिफ्रि गई बुनानै नाय बर खारिमा फायका हायके आमो आ कॉलेज बाहायके परि मानाय ताबो आरो पुलिस बेन तंनाय हायके मोबाइल बेन तंनाय मोबाइल बेन तो तंगनो बिसिंगो बुजाक तंखा तामनाय बुजागि बखरक रासि खिखलायरेना तारपर पुलिस सगैनो 10-20 मिनिट नि परे तामनाय हायके परिनानि बागि पुलिस बेन से तंना नांसिनै कॉलेज मरगै थानाओ बरक आराम से तंखुमो कॉल फाइके कॉल थांखुमो ताके कॉलेज से पुलिस बेन तंना नांसिनै मोबाइल बेन वानाम सिनसा आइके मा परलायसिनै अमकी आसाइमा हा अमकी हा तिप्रासारकनि हा तिनी एफआईआर खलाइजगो 4-5 दिन गुरु पाकख तनि तनि जाका एक्शन ना जगा फेब तिनी लाहार का सुमानि यागलो हंगांके इ एफआईआर लॉट्स अंखा रिसीव कॉपी बनाखा बो जे बुनाय रंनो बो अरेस्ट बुक लाइके हनै अमकी चिकन मिकन ऑफेंस पहला एखेन कतर ऑफेंस जे बुमानि आम तो अटेम्प्ट टू मर्डर नि ओसि थांनि सगैने जे आरोनि केस आयु सैने रक्त ताम कसिका जों एफआईआर कॉपी ओ मान्यखो फेबा तिनी मिमांसां लाई लाहार तो कासुमानि रसा लाखिया बलायखनो वानाम सिनसा सरायरनो बुया बुया माफाना पंजुबो हागे कि डीडीएमसी कॉलेज हां दसर देव मेमोरियल कॉलेजो की दादागिरी गुंडागिरी चली दङ कि गुंडागिरी गुंडागिरी चली दङ हायको मोनसे सिगां गुंडागिरी खाय फायका आमा हायरावनो क्राक माजरा रना नांगेदे नायमथां बदलक उमतिनि दङ टीवी प्राइम टाइम हास्टिनि लुक्रकनि बसकांगो बरंनो क्राक माजरा रना नांगेदा जेकुनो ऑफेंस खाने बरंनो क्राक माजरा नांगो फियाबा अमा हायके ग्रुप बाजी गैंग बाजी कासे ऑर्गेनाइजेशन नि मुंबाई कि आमो इनडायरेक्टली मुया सानाय दाल सानाय तो थांग साथगिया फिया बाक्सा साको अमनसे सिगां प्राइम टाइम तो तुंगलक थाका बुजिनायबो क्रै जे बुजिनायबो बुजिखा चुप जे बुजिया रखम गांके उ अमनि हाय ताबो जे राजस्थान रगो तंनाय जेएनके रगो तंनाय नक नुगुइमां खाना खरकसा पुनमेरा माने खरकसा नाकदि मासा पुनमेरा बसकांगो थांगे बिनो कुल 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 न थांनाय ब बियां तैसा द बाखलाय तंगे बिनो कुल कुल बाखलायनाय आमा हायनो नुखा ओ एकजना बुजिया खरकसा खरक नै ताई दफा न अमा हायके मिसआंडरस्टैंडिंग तुंगलक नायरंग अमा हाय तांगदि जों अ हानि जतन बुसा बुमा कायसानि बुसा नि साथिनि निनि सिनि मुंनोबो निनि या ने हिन्याको अदंग टिबिन जाकब देब्रमा नों अमा हायाबो हने हिन्याको मेन के रियां पुरुषनि जे कक तिनी खुवाय डीडीएमसी कॉलेज तांगि बुजाखा माबा पंचस रिफिक जागो बरंनि मखां आनि हायादा निनि हायादा फेबा सलाम लाइखा चिनी सानमुंनो ताम कासु हाइताम कासु केबो सानमुंनो कासुया फेबा जरा नै कासा दङो फेबा अ किसिसानि बिसिंगोसो जदि हाइके साक खागै थांलायके सानलायके ताम तंनाय तिनी थांसा खलाइ सबा खलाइ से कप्लाइंगनानि जरा प्राइम टाइम दङ टीवी अमाइ साव बुइंगके सादा सासाय आंखो मासाव आनि पटिसलाय आं आमनो रिएक्शन बरना थांया जे सानाय सावै कोआव द क्लाइ तंग यंगला बाय दा पुंगि तंग आमां साना थांया वानसुक नायदि डीपली वानसुक नायदि साबनि खति ngै तंग अ हाव आं बायबाक्सा मानथाय मानै दङ नों बायबाक्सा आंबो मानथाय मानै दङ फेबा खतिले निनिबो थाङो आनिबो थाङो सामनि तैखा आ कग्निशन किसा बुजिखांके स्राय लीडर्स ले कैसे डिमांड्स दुनाय 10-12 जना लीडर्स मिलिट्री प्रेस मीट खाइतिवना सङमा हाय डिमांड सानो नि आ डिमांड सा या अ हास्तेओ आमनले चेरि नायलेगला आमनले चेरि नायलेगला इ जोंमो सपोर्ट खायो नि दो जे आसि दिनिसिम तिप्रासर आईपीएफ ति बदल बो सान फाक्या आईएनपी ति बो सानखा जतन खरां तिसालाक्या मिजोरामो थाना हंगा के इनर लाइन परमिट दङ निनि इनर लाइन परमिट द तंग जिटिएडीसी एरिया गरै बांग्लादेश हापैमा तो साल बात करया अरुणाचल थाना के इनर लाइन परमिट नांगौ कासे स्टेट बॉर्डर से नों विदाउट परमिशन सारा हाबला द गाना गिनि बर सिनिजाखौ हुइजाखौ दङ नों हाबला नों रंबि जेल द दाजा गया आमो जे बॉर्डर गाना मिजोरामनि बॉर्डर गाना तंनाय र काहामगोन साइमानो आनसेबो काहामगोन साइमानो फेबा मिसआंडरस्टैंडिंग मानि कमया आगे आकक तो कुनिया बुमा कासेनि बुसा जों गेमनि बखानाव गया कयजन सामानि बुइबाक्सो बुजि आइन सालाय हागे बुमबो फानोसे रिफिरिगै
bunani betu khang ka omo bom hai engkha hai ka mangpili bo tini lahar ka somani kisa nai nai di tung khlamani mangpili omo je sengto nuk moya prime time bo kisa nai nai gande jaisen aya ping na kono ta ngai pura pura dam rio saram jata cembora bogro phani buja to ka mar khai ro me ta na ta ya kare chokiri men ra ja pe hai ये सब गुली मारा ছিল আমরা এটা ধরাই না আমার কথা বুঝলেন না এটা জল কামড় না এটা ধরাই না কিন্তু পুলিশের গাড়ি নাই এটা দিয়ে তাই হোক আমরা এটা ধরাই না এটা আমরা এখন মানে খুলে দেব এটা শক্ত হয়ে গেছে চামড়াটা রাত্রে নাইট এসে তো চামড়াটা একদম শক্ত হয়ে গেছে নাইটে একটা গাড়ি ওইদিকে চুরি গেছে হ্যাঁ ওদের গাড়ি নাই তাই হোক এটা দিয়ে আইছে বড় গাড়ি দিয়ে আইছে এটা স্পিড হয়ে যাচ্ছে যে জল কামান লয় যাচ্ছে পুলিশে তখন তারা একটা কোন রকম সামলাইছি আমরা বিজেপির মতো না পোলাপান্ডে সামলাইতে পারি না এমন না তারা তো আনকন্ট্রোল এবিপি হ্যাঁ তারা কন্ট্রোল করতে পারে না হ্যাঁ আগামী দিনে তারা মানে জনসাধারণ তারা শিক্ষা দিব এখন সুব্রত বাবু না করতে পারতেছে তারা ব্রাঞ্চে না সামলাইতে পারতেছে প্রিন্সিপাল সামলাইতে কিভাবে হয় না সুব্রত দা বলে কালকে স্যারের লগে কথা বলছি স্যারের লগে স্যার কি বডি ডিভিশনে আছে সবাই তো নাই স্যারের লগে কথা বলছি তাইনারে আমি ডিজিটালি নোটিফিকেশন 5-6 বার ফোন করছি কই না আমি তো তার লগে কথা বলছি তারা কাছে গার্ডিয়ানরা যাইবো গার্জেন তো গেছে কি লাগে আইনের কথা গার্জেন গেছে কিন্তু গার্জেনরা পিটা দেওয়ার উপক্রম এটা তো আনকন্ট্রোল পয়সার একটা কালচার কি বানাইতেছে এটা তো ওইটা এইটা কালকার যে ম্যাটারটা এটা টোটালি অন্যায় হইছে টোটালি এটা অন্যায় কয় না এটা মানে সাংঘাতিক ক্রাইম ক্রাইম হইছে এটা অন্যায় না এটা মানে অতিরিক্ত ক্রাইম হ্যাঁ এর লাগি আমরা মানে টেররিস্ট তো এটা একটা কালকার ঘটনার লাগি আমরা কেস নিয়ে দিয়েছি আগেরটা যে স্টুডেন্ট না আগেরটা দিয়ে এটা নিছি তো এটা যে কেস নেওয়া হয়েছে নেওয়ার পরে আমরা কাস্টডি দিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে যদি আপনারা দুটো পক্ষে বল ওই আপনারা ডিমান্ড যদি ফুলফিল হইলো না হইলে তারা আইনের দিকে যাইব বইতাম না আমরা তো বনে লেগেছি তখন আমরা এই চিন্তা দেখি যে এটা কয়েছে ডিডিএমসি কলেজে আমরা প্লাপান মানে সিকিউর নাই ওখানে সলিউশন আসলে সলিউশনের লেগে আমরা স্টেপ নিছি কিন্তু এখন আমরা গার্জেনদের আমরা অভিভাবক হিসেবে যে গেছে তারা যে এবিপি ব্রাঞ্চ বিজেপির একটা ব্রাঞ্চ তারা যেহেতু মারতে আইতেছে এটা তো titi edisi hapangni borong menang Runel Debroma haikeba PWD ni borong menang Runel Debroma tini kereng thayo thangi visit khaika lama snamani tai ketal building titi edisi amsayo je construct khlaijak tumani amo hai kheno tini kilani pitra kamini kilani je lama EMRS niti je aroni je lama snam tongjamani arabo kereng thayo thangi inspection khlaika haikeba inspect khlaika bahike slamjak tongtai bahike kuitong naikha logi tongo MDC Debojit Tripura haika mangpili bo kisa nainai di tai amoni bisingo bo tai kaisa thayo South Tripura o bo thangai bahike construction rok khlaijak kha thangai naikha borong benang Runel Debroma nainai di mangpili আমি কইছিলাম তো আচ্ছা পরে কমো সাউথ ত্রিপুরা পরিচিন কেতাল যে জোনাল কমনি কসম তৈরি জোনাল সাউথ জোন আর কেতাল যে জোনাল নাংজাংনাই অমনি জায়গা নাইखे बर टेम्परारि अफिस खायने बागै कायसा जागा नायखे और मेंटेनेंस खायै कोइनि मिसिं बर अफिस खायने और आसुनाय
তাই কেতাল যে সাবজুনাল তাंजाक नमनि जे ongoing नीति आयोग नि फान्ड बाय अमनो बनाय फिकिया ओ सामुं किसे स्टॉप जाक अमनो सामुं ददर जेसे दादि मानसा शुरू खाई जैसा ताकि पारी मानसा पायर दिहनि ऑर्डर रिखा विजिट खाई इंगाय ताबुक सिं तैसे माइरंगा थाङै केताल proposed new subzonal office जे खायजाना थां दङ अमो नायनाय बे साथे साथे 15 फाइनेंस नि जे सामुं दङनि सिनि एमडीसी साहेब नि जे सामुं दङनाव बसुं विजिट खेलिका और सिनि साउथ रनि सिनि एग्जीक्यूटिव पीडब्ल्यूडी जेडीयू दङ ताई जत सिनि ऑफिशियल्स दङयो ताई आमसाइनि सिनि एमडीसी एबा जोनल चेयरमैन बबो लगी फेमान जफायका हमाय सिनि पित्रा आमसायो कायसा EMRS नि अप्रोच रोड टी डीडीसी हापंग जे खाइ जमनि 1.25 CR नि और हाई विजिट खेले पेका और सिनि गुमुती डिवीजन पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव बतंग द जेडीयू रो द जेडीसी चेयरमैन सबजोनल चेयरमैन जन तंगयो जों ज तर अमनो सिनि प्रचेष्टा जे अ सामुंनो दाति पाई ओ स्कूल नि जे अप्रोच रोड दंगनि अमनो जाते स्टूडेंट काहाम काई मनोतै ते सामुं जाते क्वालिटी मेंटेन खाई काहाम काई जाते और सामुं दाति न पायो तो ओमन दिनि हाई और विजिट खेले पेमन बबो हायमान फाइका तिनि हबो बरक तो सामुं स्टार्ट खेमे तो एक मास रोका खाना एक मास नो रिटेनिंग वॉल कैसे खाइका तेरो बॉक्स कलवर्ट ओमो सामुं चलिन दंगबंनि ओम पाइबेखे बर लामानि बो सामुं चेंगि देनाय ब्लैक टॉप और मेटलिंग कार्पेटिंग assembly o third division winter season o assembly o koktisaka 24 arsigat constituency ni MLA boromnang Ronjit Debroma haste hapangno tilpra haste o tars rachigei bodor tolatei habui tongo salbrumno tangei Bangladesh romjagya amoni tei haste hapang khabo khajak tax action force nibo khajak tong फेबा बरं नितिबो कुनो ताबुक नुकजागिया एक्टिविटीज हाइपनो सालबात कोरिया थुरुक बसंनिबा हाबि दङ हिन्दु बसंनिबा हाबि दङ हाइपनो बिसिरबाक नुकजों माने हिंगाके मीडियायाव फाइमानके थुरुक बसंनि नुकजागो फेबा हिन्दु बसंनिके नुकजागिया आमतां नुकजागिया साइमिया फेबा हाबै दङ साल ब्रुमनो आ खरांनोबो तिसाका एमले बरमगनां रनजित देब्रमा त्रिपुरा हास्तिनि स्थिति सिचुएशन कंडीशन बांग्ला देशी रखा पैमानी दे बाय दे बेलाखन वानामा सिनचा मनाकजा दाबो 2024 तिनि हा पैनाय फुनो नागरिकता नाय मानु नायफोर मानु ऑफिसली सानाय आं 2014 फाइमासी 2013 फाइमासी नै आ ककनो बार दङ टिबिसाव फेव अमा हाके मथाक जाया हंकांके अति प्रासा नि तमनि टीटीएडीसी एरिया जे खाजाक तमनि आमो तामंनाय आ टीटीएडीसी खाजागो हाइन हाय बबो सानो साखुमा सानो बुरु सानो मिजु सानो आलादा आलादा सानलाय दंनाय फेबा जे माखागै बांलादेशनि हाबै दंफायबाय मानि मानथाय सकताय बाक्सा एसटी बो मानथाय सकताय नावै दङ आमहाय सपोज एग्जांपल रनानि थांकां गंके नारिकेल कोन्सनि तिनि तामो तंमानि तिनि तामु थांका आम जतन सायमन फेबा केबो सीरियसली नाया त्रिपुरा हास्तिनि इंटरनेशनल बॉर्डर्स नो ती तांगै आशुक बांग्लादेशी हापायमान तांका हापायमान नाके जे बॉर्डर्स एरियास नि लोकल पुलिस खामखेलि खलायो हायकेबा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खामखेलि खलायो आबगिदे सालब्रुमनो जयाकरै हापाय आ ककनोबो तिसाका एमले बरमगनां रनजित देब्रमा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरमगनां विकास देब्रमा बबतिनि खरां तिसाका तिप्रासा रत्न रिकुतुं कमल ताई खतुं बांमो बाय सिमिं डेभलपमेंट इंया नक नांनाय लामा काहाम नांनाय एडुकेशन काहाम नांनाय शुधु रि खतुं आमा हेमांनो बागलायो हनै तिनि खरां तिसाका आमो बतामो कक साका खनाय नदि दं टिपिनि मांकलिओ जनजाति महिलाদের হিগনা ইচ্ছা বয়ানের জন্য সরকারের বিনামূল্যে
দরিদ্র জনজাতি মহিলাদের ঋণায় রিক্সা বুননের সুতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কোনো রকমের প্রকল্প নেই। বিগত 2022-23 এই অর্থ বছরে রাজ্য সরকারের টিটিএডিসিকে 10 লক্ষ টাকা দরিদ্র জনজাতি মহিলাদের ঋণায় রিক্সা বুননের সুতা প্রদান করার জন্য দিচ্ছে। 2 নম্বর প্রশ্ন, যদি সত্যি হয় তাহলে কেন গরিব জনজাতি মহিলাদের বিনামূল্যে সুতা দেওয়া হচ্ছে না, তার কারণ কি? এবং পঞ্চায়েত দরিদ্র জনজাতি মহিলাদের ঋণায় রিক্সা বহনের জন্য সরাসরি বিনামূল্যে সুতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের বর্তমানে কোনো স্কিম পরিকল্পনা নেই। 3 নম্বর, ভবিষ্যতে বিনামূল্যে সুতা দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? উত্তর, ভবিষ্যতে বিনামূল্যে সুতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের আপাতত কোনো পরিকল্পনা নেই। স্যার, আমি সাথে গরম দিন মন্দির সন্ধ্যান মুসুম আগে তো গামি অঞ্চল স্টেট গভর্নমেন্টনি হইতে গামি অঞ্চল যারা বিশেষ করে গরিব অংশনি যে বড় থাকলে মাথা কাম গায়ে খোঁজ বিনামূল্যে যে আমি সিংমানি কক ফেরত কিনে থাকা যে থানা বছরে এডিসির 10 লক্ষ টাকা টাকা আবার তা এডিসি তরফ থেকে বা এডিসি গভর্নমেন্ট সামনে নর্থ নরক গভর্নমেন্ট কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট নরক দুটি জনজাতি দরদি অনেক স্লোগান অনেক সাইড সুশাসন কক্সাও কিন্তু তিনি ত্রিপুরা যে গরিব এইখানে পাইবে না খোঁজ পাইবে না গরম লাগাইলে নরক মানসুমানি তাকে করে don mansuma donable ke ini je rangkri hina buya ini je edisi ya ba 3360 কোটি টাকা তাবো অবেই তো খরচ হলো নি প্রশ্নের উত্তর দিও না মেন না থাকা এটা কাই যদি ও গরিব অংশনি জনজাতি বা ত্রিপুরা যে থামে হিন্দে বা ত্রিপুরা সব দূরে থামে হিন্দে বড় বিভাগে যদি আরো 1 কোটি 2 কোটি টাকা যদি সন্তান খাইলে কাই এটা কাই না কিন্তু প্রসার মান খাবো দিগলে যারা গরিব অংশ কিছু অংশ বড় তো পাইল না কিন্তু গরিব ম্যাক্সিমাম তো গরিব অংশ পাইলে না এই অমূল্য যদি সরকারি তরফ থেকে যদি খতম রিমান থেকে ব্লাইন কাহামনা বিশেষ করে তারপর আমি কথা যে সরকার খতম রিনাই যা ও গরিব অংশনি বড় রিনাই দিয়া অমে কিসা বড় গানা মন্ত্রী উপকৃত খানা Benar-benar ramai. Sudah kutu lima baju nak ini baru ramai tu. Aku ni malu lagi malu maya. Sini सरकार manusia ni netrutw ini सरकार BJP ini सरकार. Sini baru ramai tu. Jom mana kisu maksudnya. चीन बड़ा रहा विशेष कर चीन बड़ा रखते जगह बड़ा रहा 35 वर्ष आगे सरकार कांग्रेस जे थाना 35 वर्ष सरकार चीन बड़ा रहा बात हो गया मोदी जी खाइमानी पड़े नरक साइमानो चीन बड़ा रहा बहुत किसी लिखा चीन बड़ा रहा आगे लामा करे tei kuroi, lok kuroi, canai kuroi, কিন্তু চিনি সরকার খাইমানি পড়ে লক লিখা, তৈ লিখা, লামা লিখা, जों वान सफै दङ चिन बर' रंगै मानि साथै दिखिवा चिन बर' रंग सा जों खथों रिनाय बेयाव स्पष्ट खाइमानो खथों जनजाति बरि बंशनि गुरि रंग खथों रिनाय बेया एक কথায় অবশ্যই खथों जों थानायाव एडिशनाल जों 10 লক্ষ लाबोजा তে ত্রিপুরা সরকার जों ত্রিপুরা সরকারের হস্তকারু রেশন শিল্প দপ্তরের অধীনে হস্ততাঁত সোসাইটি থেকে রেজিস্টার তাঁত শিল্পী সদস্যগণের কাপড় বুননের জন্য মিল গেট মূল্যে সুতার যোগান দেওয়া হয়। তাছাড়া ইচ্ছুক
তার শিল্পীগণ 15% সাবসিডিতে তার প্রতি মাসিক 30 কেজি পর্যন্ত কটন সুতা ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন থেকে ক্রয় করতে পারেন এবং এই ক্ষেত্রে তার শিল্পীদের ব্যক্তিগত ইয়ন পাসবুক থাকতে হবে। Mandai Berian English Medium Higher Secondary School ni Foundation de ashuk jora kedung mani yaklo hai boso bisi gifil faipiro songsajak mani sal 20 bosor haike 20 years romoi Mandai Berian English Medium School Foundation de palai lekha tai oro chief guest ngi mancha phakya titi edise hapangni education em bromganang Robindro Debroma srai rokbo tongthotok rsamung musamungni phasingtini palaikha jati kathar musungei tei je board exam rnailok taklai madhyamik haikaba matric rnairok borokni bo farewell no teino naithotok khlai foundation de palaijakha Mandai Berian English Medium School tai omonche sikangchung je Mandai Berian English Medium School ni baki bosung saklaijak tongo jodi borobai krungna hangka ke chini ro thangni search khlaikeno Mandai Berian English Medium School YouTube haika Facebook search khlaikeno details mani mannai tai buskango bongni haino hai admission ni jorabo phaitongo sung saklai rifnai balaikeno naithothok foundation de haike tinini o prime time asu jora nangkha tai Berian English Medium Higher Secondary School ni mangplibo nainai di kulumka Chani mariwo jungle himlaina Thop shaki tiari annai pal bakshahan ki